पाकिस्तान की सियासत के भी अजीब रंग हैं। यहाँ पर किसी चीज़ पर भी कंसेंसस नहीं होता। अब इस सानहे के बाद अजीब किस्म की एक बहस चल निकली है जो किसी और तनाज़र के अंदर शायद बड़ी अहम बहस हो, बल्कि शायद नहीं, यकीनन अहम बहस है। वो ये कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को सियाचिन के मुकाम पर ये जंग लड़नी चाहिए या नहीं। ये बड़ी अहम बहस है, इसको करना चाहिए, अगरचे तारीखी तनाज़ुर भी जहन में रखना चाहिए। इस जंग का आगाज़ कैसे हुआ? पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों ने 1984 से लेकर 2012 तक यहाँ पर फ़ौजें डिप्लॉय क्यों रखीं, इसकी तारीख क्या है, उसके ऊपर भी हमें नज़र रखनी चाहिए। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी यहाँ पर बार बार आते हैं और बार बार कुछ वजाहत भी करते हैं, लेकिन हर मरतबा उनसे सवाल यही किया जाता है कि आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। मगर इस मरतबा जनरल इशफाक परवेज़ कियानी के साथ मेजर ज़का जो इस तोहदे में दबे हुए हैं, उनके वालिद मुजफ्फरगढ़ से आए थे। देखिए भाई, ज़िंदगी तो मेरे अल्लाह के हाथ में है और मैं ये चाहता था कि मौका देख लूँ। ये जब बॉडी मिल गई तो ये हमारे पास पहुंच जाएंगे, ना मिले तो यहाँ भी दफन हो गए। यहाँ पे आके देख आप समझ रहे हो कि आदमी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, आपको इत्मीनान ये हुआ? बिल्कुल इत्मीनान है और आर्मी यही कुछ कर सकती है। तकदीरें बदलनी इनके हाथ में नहीं है। ये खुदावंद के जो काम है वो इंसान नहीं कर सकता। ये बेचारे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी जब आप वापस जाएंगे तो ज़ाहिर है जो ख़ानदान वाले हैं वो मुंतज़िर भी होंगे, वो आपसे ख़बर पूछेंगे। आप ने कुछ सोचा है अभी उनको क्या बताएंगे आप वापस जाकर? सच बताऊंगा, सच बताऊंगा। क्या सच बता? ये जो हालात में देख के जा रहा हूँ, ये जो काम हो रहा है ये देख के जा रहा हूँ, ये मौके की जो सूरत हाल है ये देख के जा रहा हूँ, ये सभी बताऊंगा। और टीवी पे आता रहा है उसकी वालदा का जो बयान है वो बढ़िया सब्र के साथ बैठी है, बड़ा बुलंद हौसला है। आपका क्या ख्याल है? When you see him, what are you thinking? आप आते रहे हो यहाँ पे, but today you see him here. How do you feel? Of course, मतलब है कि सेंटिमेंट तो सबके होते हैं, मेरे भी सेंटिमेंट है। जब इससे मिलता हूँ तो इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है डेफिनेटली, क्योंकि it is not only Major Zaka but the other families, father is there. तो इनसे मैंने इस हादसे के बाद टेलीफोन पे बात की थी। उनसे मैंने यही कहा था कि जब मैं जाऊँगा नेक्स्ट टाइम तो आपको लेके चलूँगा टू रिप्रेजेंट द फैमिलीज, वी कांट ब्रिंग एवरीबॉडी हियर। तो ये तो मुजफ्फरगढ़ से आए हैं तो मेरे साथ ही ट्रैवल किए हैं, मेरे साथ इंशाल्लाह वापस चले जाएंगे। तो जैसे वो कह रहे हैं, आई थिंक इससे पहले मैं अल्फाज नहीं डाल सकता कि तकदीर तो नहीं बदल सकती, नेचर से आप लड़ाई तो नहीं कर सकते कुदरत के साथ, बट वी आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल। एंड वो कमिटमेंट जो है इनके साथ भी है, सबके साथ। मैंने पहले भी कहा था कि जितनी भी एफर्ट लगेगी, जितना भी यहाँ पे टाइम लगेगा उसके लिए, और कमिटमेंट इज इंशाल्लाह टू फाइंड द बॉडीज। मेजर ज़का के वालिद के जज्बात उबले हुए थे, हुकूमत से वो नाखुश थे। मेरा सियासत से भी वास्ता है, मेरा बेटा इस वक्त भी है वहाँ नाज़िम, मैं भी 3 बार वहाँ नाज़िम रहा हूँ। उस शहर का मैं टाउन कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूँ, 2 इलेक्शन MPA के भी लड़ा हूँ। मुझे खौफ भी किसी इंसान का नहीं है और गवर्नमेंट पे शिकवा ज़रूर है। जैसे कियानी साहब यहाँ पे आते रहे हैं, हमदर्दी का इज़हार करते रहे, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे नहीं हुआ। आज मैं भी तो यहाँ पे पैदल इनके साथ घूम रहा हूँ। ये प्रेसिडेंट भी यहाँ आ सकते हैं, वज़ीर आज़म भी आ सकते हैं, मियां नवाज शरीफ भी सकरदू में बैठ के बात कर सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। हमें लड़के वापस नहीं कर सकते, जवान वो नहीं दे सकते। हमदर्दी जो है फुली हमदर्दी करनी चाहिए। ये बातों वाली हमदर्दी का लोगों को पता चल जाता है, पब्लिक बड़ी दाना है, वो हर बात को समझती है। जैन साहब जो इन्होंने कहा, a lot of people are saying, people of course सब लोग कहते हैं डेमोक्रेसी अच्छी है, but then comes a government like we have today and people like him, lots of people say that perhaps फौजी गवर्नमेंट इससे अच्छी थी. Do you hear that a lot? नहीं, डेमोक्रेसी अच्छी है, मैंने तो अभी 30 अप्रैल को यही बात की है इसको।
اینڈ آئی تھنک وہ جو میں نے کہا ہے اس کے بعد کہنے کی اور گنجائش نہیں ہے, بیکاز آئی سیڈ ایوری تھنگ واٹ آئی ہیڈ ٹو سے. یہ ان کا اوپینین ہے. یہ دیکھیں, میں نے کوئی بیان, میں جمہوریت کے خلاف بیان نہیں دے گیا. میں نے یہ کہا ہے کہ ہمدردی کا اظہار جیسے ان کو کرنا چاہیے تھا اس طرح انہوں نے نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں باڈی, ہم جتنے بھی میرے عزیز یہ کانسٹیبل, جونیئر افسر, سینئر افسر جو بھی یہاں پہ ایسے طوطے تلے دبے ہوئے ہیں, ان کی باڈی ہماری امانت ہے ان کے پاس, وہ ہمیں پہنچائیں. ویسے شہید ان کو ڈکلیئر کر دیں تو یہ انسانی عقل تو یہ مانتا ہے بھائی 1 ماہ گزر گیا ہے زندگی کے لیے, تو آکسیجن بھی چاہیے, غذا بھی چاہیے, پانی بھی چاہیے. یہ انسانی عقل تو مانتا ہے. لیکن میں جو انہوں نے بات کی میں اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دوں. ان کا جو سینٹیمنٹس ہیں آف کورس بینگ فادر مطلب اپنے ہوتے ہیں, لیکن میں اتنا بتا دوں آپ کو اس کے لیے کہ 11 میں لینڈنگ جو ہے وی ڈونٹ ریکمینڈ. آلٹیٹیوڈ کا ایشو ہے اور یہاں پہ کئی ایشوز ہیں اس کے لیے. آئی تھنک گیون اے چوائس مے بی مسٹر نواز شریف وڈ ہیو لینڈڈ, گیون اے چوائس دا پریزیڈنٹ وڈ ہیو لینڈڈ ہیئر. بٹ یہ آلٹیٹیوڈ اس طرح کا ہے اس کے لیے کہ فار میڈیکل ریزن اینڈ ادر رسک انوالوڈ وی ڈونٹ ریلی ریکمینڈ. آف کورس آئی کین کم بیکاز دیٹ از مائی جاب, مطلب آئی ہیو ٹو بی ود مائی ٹروپس, دیٹس پارٹ آف مائی جاب. بٹ اس میں وہ بھی خیال رکھیں آپ اس کے لیے, اٹ از ناٹ کہ دے ڈid not come بائی چوائس, اس میں اپنے ایشوز ہیں. میں نے خود ہی کہہ دیا ہے جناب کیانی صاحب کو, اس کو ڈکلیئر کر دیں شہادت. یہ زندہ نکلنا, اللہ تعالیٰ تو مردہ کو زندہ کر دیتا ہے, وہ تو اور بات ہے, ڈکلیئر کر دیں. میرے خیال میں یہ بات اچھی ہے. یہ مایوسی میں ہم تو ایک ہمارا جو کلچر ہے وہ زمیندارہ ٹائپ کا ہے. ہمارے پاس اب بھی کم از کم وہاں جو ہے ایک دسترخوان لگانا پڑتا ہے, ایک حیوان چھوٹا بڑا ہم حلال کر کے لوگوں کو روٹی بھی دیتے ہیں. وہ بھی کوئی بات نہیں, وہ صدقہ ہے, چلتا رہے گا. مگر جو ہمارے پاس دوست آ کے بیٹھے ہیں 20 یا 30 آدمی, وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئے, اس وقت تک کا ہم انتظار ضرور کریں کہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں. ایک تو بیٹا چھوڑ کے چلا گیا ہے, دوست بھی چھوڑ کے چلے جائے. دارا ٹائپ کا ہے. ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ جنگ ہونی چاہیے یا نہیں, تو انہوں نے صاف جواب دیا یہ جنگ جاری رہنی چاہیے. آپ کہیں گے بھئی یہ کیوں جاری رہنی چاہیے؟ جب دشمن جاری رکھے ہوئے ہیں پھر آپ پسپا تو نہ ہوں نا. یہ بات کہتا ہوں میں کہ یہ گورنمنٹ کو کوئی اس کا تسلی بخش تصویہ ہونا چاہیے. اگر وہ دشمن پیچھے نہ ہٹیں تو پھر ان کو نہیں ہٹنا چاہیے. حالات جو بھی ہوں, درد بے شک ہوگا مجھے بھی اپنے بیٹے کا, مگر مجھے ملک کا بھی اتنا ہی درد ہے. یہ جو I made that statement I think some time back, and یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ایگزیکٹلی وہی کہہ رہے ہیں جو میں نے کہا تھا اس کے لیے کہ ریزولوشن تو ہونا چاہیے. ریزولوشن از when the two sides talk, and you also know that there have been number of rounds of talks, and we were closer to a resolution back in 1989 when Mr. Rajiv Gandhi vested as the Prime Minister. Then it did not materialize. And of course I don't want to go into the technicalities. There was issue of authentication and then withdrawal to a predetermined time. But the last talks that were held between the Secretaries of Defence of the two countries, in that, but I would say very frankly to you, there is some kind of a regression on this. Because it used to be, the term used was authentication, but now the Indian side has put up the demand that they want to demarcate the line of control. There's a kind of regression in the talks. But having said that, still we have to talk about it. There's nothing like a peaceful resolution between the two sides. There's nothing like this. But like I said earlier, and I'd like to reinforce what he's saying, you see, for the army, for the soldier, this is the duty that we have to do. We have to defend, and I said, regardless of the cost, human or in terms of budget or money and anything, that's our duty that we have to do. And nothing will deter us from doing that. But that does not mean that one does not look at a peaceful resolution. Ultimately, the best thing is a peaceful resolution of this issue between the two countries. That's the best thing to happen.
But short of that, of course, we do what we do. لاسٹ ٹائم آپ نے یہی بات کہی تھی تو اس میں انڈیا میں بھی کافی اس کے بعد ڈبیٹ ہوئی. آپ کے خیال میں ان کی طرف سے مثبت آپ کے خیالات کا جواب آیا ہے؟ I think comments تو آپ دیتے ہیں اس کے لیے, but if I can comment on my own statement, I think in Pakistan across the board, I can say with confidence, across the board it was received positively. And in India also, I think it was received positively. Of course, with some ifs and buts, but of course that is understood because there have to be confidence building measures between the two countries, and then we have to move forward. But in Pakistan, I can say with confidence it was received positively across the board. So let's hope this spirit we can move forward.